besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. حنا محتاجين ليك. سعدات المرأة اللي حملات بيك ورضعاتك. في الحقيقة سعدات اللي كيسمعوا كلام الله ويديروا به. علمنا كيفاش نصليو كيف ما علم يوحنا تلامذو. ملي تصليو قولوا يا بونا اللي في السماء، بغينا سميتك تتقدس وتجي مملكتك وتكون مشيئتك على الأرض كما هي في السماء. ارزقنا كل يوم خبز نهارنا واغفر لنا ذنوبنا كيف ما كنسمحوا حنا لذوك اللي كيذنبوا في حقنا. ما تخليش الشيطان يغر بينا وبعد الشر علينا. آمين. بين الله في كتابه باللي المسيح غادي يجي باش يكون هو المنجي ديال الدنيا. الحياة ديال يسوع كتبين باللي هو بصح نيت داك اللي تكلموا عليه الأنبياء. تنبأنا به الله إشعياء وقال: ها العزبة غادي تحمل بولد وغادي تولد صبي. ومن بعد ما دازت قرون تحققت هذه النبوة من اللي تزاد يسوع، وبين لنا كتاب الله باللي داك الولد المقدس اللي غادي يتزاد غادي يتسمى ابن الله. وهذا كيعني باللي يسوع هو ابن الله بمعنى روحي ماشي بمعنى جسدي. هاد الشيء كيبان لنا في الحياة ديال يسوع. شاف الناس من المرض وغفر ذنوبهم ورجعهم لله وقاولهم باش يكون لهم موضع في مملكة الله الدائمة. ضحى بحياته في موضعهم وبعث من الموت وانتصر عليه، وكان هاد الشيء كله على حساب الخطة ديال الله. قال يسوع: حتى واحد ما يقدر ياخد حياتي مني، أنا كنعطي حياتي على خاطري. حياة يسوع ماشي غير حقات كلام الأنبياء، ولكن بينت باللي كتاب الله حق وما فيه كذوب. وأنبياء الله قالوا: كلام الله نقي، كلامك يا رب غادي يبقى على الدوام. ويسوع بنفسه قال: راه السماء والأرض يزولوا وكلامي عمره ما يزول. جا يسوع يعطينا حياة كاملة على حقاش من اللي عصى بنادم الله في جنة عدن
اختار يتبع طريقه الباطلة، هكذا فرقاتو أعمالو على اللي خلقه. كيبين لنا كتاب الله باللي كل شيء دار ذنوب، وباللي الخلاص ديال الذنوب هو الموت، وهذا الموت هو موت روحي، زعما فراق على الله كيبقى على الدوام. لكن كيف ما وجد الله واحد الخروف باش يموت في موضع ولد نبي الله إبراهيم، هكذا صفة يسوع المسيح باش يموت في موضعنا، وحياته وموته وقيامته صلحوا العلاقة بين الله ودوك اللي داروا فيه الثقة كلهم. ودابا دوك اللي كيتبعوا يسوع ماشي غير تغفر لهم ذنوبهم، ولكن هما ناجين من الهلاك الدائم، الجنة مضمونة لهم وغادي يعيشوا معاه على الدوام. هاد الحياة وهاد الحرية من الذنوب ومن قوة المعصية هما اللي كيعطي يسوع اليوم لكل واحد. وهذا راه ما كيعنيش باللي كتتبع واحد الدين، ولكن كيعني باللي كتختار تآمن بيسوع اللي قال هاني واقف على الباب كندق، إلا شي واحد سمع صوتي وحل الباب غادي ندخل عنده. هذا كيعني نرجعوا لله ونطيقوا باللي يسوع غادي يدخل لحياتنا ويغفر ذنوبنا ويبدلنا باش نكونوا كيف بغانا. وراه ما كيكفيش نطيقوا كلامه غير بعقولنا ولا نتأثروا به غير بعواطفنا، لا، خصنا نقبلوه بنعمة الله بالإيمان، وخص هذا القبول يكون بالإرادة ديالتنا. وملي كيكونوا الناس موجودين باش يتبعوا يسوع المسيح كيتكلموا معاه في واحد الصلاة بسيطة. كنتمنى تكون حتى انت موجود دابا تفتح قلبك لله. إوا إلا كنتي بصح موجود تقدر تشاركنا في هاد الصلاة في قلبك. يا رب يسوع، أنا محتاجك. كنشكرك حيت متي فوق الصليب على قبل ذنوبي. راني كنعترف بذنوبي، وكنفتح باب قلبي وكنرحب بيك منجي وربي. شكرا حيت غفرتي ذنوبي وعطيتيني الحياة الدائمة. بدلني وردني كيف بغيتيني انت نكون، حيت بغيت نكون واحد من اللي كيتبعوك. آمين. قال يسوع على دوك اللي كيتبعوه خرفاني كيعرفوا صوتي، أنا كنعرفهم وهما كيتبعوني. إلا بغيتي تعيش الحياة الكاملة اللي قاول بها يسوع خاصك تعرف باللي دوك اللي كيتبعوه كيتكلموا مع الله في الصلاة كل نهار وكيقراو كلامه، واللي كيسمعوا ليه وكيخبروا الناس الآخرين عليه، وكيتلاقاو دايما مع دوك اللي كيبغيوه كيتبعوه. ما تنساش كلامه العجيب من اللي قال تعطاتني كل القوة في السماء والأرض، هاني معكم ديما حتى تسالي الدنيا.